The story about birds on the east coast of Asia continues along with the enthusiasm to continue making videos as part of the campaign for sustainable mangrove forest management. Where mangroves grow, it is certain that we can easily find birds. Cerita tentang burung di pesisir timur Aceh terus berjalan seiring semangat untuk terus membuat video sebagai bagian dari kampanye pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan, di mana mangrove tumbuh sudah dapat dipastikan burung dengan mudah bisa kita jumpai. January 2025 entered the second week. Some places where migratory birds were still seen in large groups, the dance of the flapping wings of the sea doves was so enchanting. In this location there were certainly a large number of insects, so that the sea doves continued to chase them and eat them. Bulan Januari 2025 memasuki minggu kedua, beberapa tempat burung bermigrasi masih terlihat dalam kelompok besar. Tarian kepak sayap burung dara laut begitu mempesona. Di lokasi ini tentu terdapat serangga dalam jumlah besar sehingga dara laut terus mengejar mereka dan menyantapnya. At the end of 2024, we presented their existence, and we ensure that this video is not recycled but is the latest documentation. It is a shame that beautiful moments like this were not recorded, and of course it is very tempting for us, so that it is still presented as information for environmental friends around the world, that the routine of Bale Juroeng NGO volunteers in observing birds and reviewing the mangrove conservation area can be seen in its development. Di akhir tahun 2024 keberadaan mereka pernah kami sajikan, dan kami pastikan bahwa video ini bukan didaur ulang akan tetapi adalah dokumentasi terbaru. Sayang rasanya momen indah seperti ini tidak direkam dan tentu saja sangat menggoda kami sehingga tetap disajikan sebagai sebuah informasi bagi sahabat lingkungan di seluruh dunia bahwa rutinitas para relawan LSM Bale Juroeng dalam mengamati burung dan meninjau kawasan konservasi mangrove binaan bisa dilihat perkembangannya. Terns fly low continuously, one or two of them separate themselves, fly a little higher and grab food in the water,
and so on over and over again, then fly up and return to their original place because insects are still available as food for them. Darah laut terbang rendah tiada hentinya. Satu dua di antara mereka memisahkan diri terbang agak tinggi dan menyambar makan di dalam air. Begitu seterusnya berulang-ulang, kemudian terbang meninggi dan kembali ke tempat semula karena serangga masih tersedia sebagai makanan mereka. At another observation point not far away we can see sea pigeons and other types of migratory birds in the rather dry pond, each of them doing activities. Some are looking for food, cleaning their feathers, and some are bathing in the remaining stagnant water, very harmonious. Pada titik pengamatan lainnya yang tidak berjauhan, kita dapat melihat burung dara laut dan jenis burung bermigrasi lainnya berada di tambak yang agak kering. Masing-masing dari mereka melakukan aktivitas, ada yang mencari makanan, membersihkan bulu, dan ada yang mandi di sisa air tang tergenang. Sangat harmonis. The long red legs, black and white feathers like a fashion model, beautiful to look at. They breed rapidly on the east coast of Asia. They were only seen in this area between 7 to 9 years ago. Actually, they are migratory birds. But currently on the east coast of Asia province, along 300 kilometers, we can see them. Si kaki panjang berwarna merah
berbulu hitam putih bak peraga busana, indah dipandang. Mereka berkembang biak pesat di pesisir timur Aceh. Mereka baru terlihat di wilayah ini antara 7 sampai 9 tahun yang lalu. Sebenarnya mereka termasuk burung bermigrasi. Tapi saat ini di pantai timur Provinsi Aceh sepanjang 300 km mereka bisa dapat kita lihat.